Hello everyone. So এতিয়া part 2 enforcement inspector লৈ আহিলো 2025 or যোনটো আজি exam হৈছে. So the meaning of black spot for the purpose of road safety, question number 7 যোনটো তাৰ answer to হ'ব short stretch of road or a location. ঠিক আছে. Question number 8 excuse me, for controlling motor vehicle pollution, all vehicles are required to undergo mandatory emission test. ঠিক আছে, এটা pollution test যোনটো হয় every 6 months after কেতিয়া 1 year of initial registration. Question number 9, এটো যোনটো এটা সাইন দি আছে হেতু কি সাইন signify কৰিছে হেতু হল আপোনাৰ slippery road ahead. Question number 10, a motor vehicle is left unattended public place বা পার্কত যদি থাকে হেতু বস্তু legally prohibited. তো কোন এজন অথরাইজড হয় যোনে এটো রিমুভ কৰিব পাৰে. সো আপোনাৰ যোন কেটা দিয়া আছে এটা পুলিশ অফিসার ইউনিফর্ম থাকা যাৰ jurisdiction আছে, a motor vehicle inspector, a person authorized by the local body. So all of the above আপোনাৰ correct answer to hobo. Number D. Question number 11 যোনটো ইয়াতে সুধিছে correct statement কোনটো হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ যোন কেইটা options দিছে মই ইয়াতে কনফিউজ মানে হৈছো. ইয়াতে option C টো 1 or 3 হ'ব লাগে যেহেতু correct statement সুধিছে. Question number point number 1, two-wheelers manufacturers must provided 2 BIS complaint. ইয়াতে হেলমেট এটাকে দিয়া আছে দুটাকটো নিদিয়ে প্যাসেঞ্জাৰৰ কাৰণে. সো এইটো স্টেটমেন্টটো ইনকারেক্ট হ'ব. এক্সাম কৰা হৈছে যে তাহাঁতি হেলমেট নিপিন্ধিলেও কোনো মানে কথা নাই. নাম্বাৰ যোনটো 3 আছে অপশনস হেতুও কারেক্ট স্টেটমেন্ট হয়, নাম্বাৰ 4 টোও কারেক্ট স্টেটমেন্ট হয়, কিন্তু অপশনসত নাম্বাৰ মানে 1 3 আৰু 4 হ'ব লাগিছিল যেহেতু নাই. সো ময়ো মানে কনফিউজ হৈ আছো. Correct answer, all statement are correct to hobo নোৱাৰে because statement number 1 to incorrect হয়. ঠিক আছে, আৰু বাকি আপোনালোকে কি লিখিলে বাৰু answers to kindly comment জনাব. মই next session to লৈ আহি আছো আকৌ part number 3. Stay tuned. Thank you.